continuation mga igsuon sa atong na-discuss sa niaging adlaw. Praise God, kining naghisgot og sikin sa Jesus. Doon na patay support nga verse, sikin sa Jesus. Unya sumala sa lain nga verse, sumala pa diha sa John 4. Atong ablihan karon ang John 4 14, no? John chapter 14 verse 6. Nag-ingon na igsoon nga Jesus Christ, Jesus is the way, the truth, and the life mga igsoon. So sumala pa sa Biblia nga si Jesus ang dalan, si Jesus ang kamatuoran, o si Jesus ang kining kinabuhi. Amen. So natando nga tuwa nga kuan. Walay makaadto sa amahan, sumala pa kay Jesus Christ, walay makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kaniya. So una naay punto igsuon nga gisgutan sa mga bersikulo nga si Jesucristo ang dalan. So siya ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. So sa sunod igsuon nga linya sa iya nga pulong, walay makaadto sa amahan gawas pinaagi kang Ginoong Hesus. So baling klaro igsuon nga kumbaga sa yawi pa moagi ka sa atong Ginoong Hesus, una ka magkaadto sa amahan, no? So klaro kay igsuon nga kung pinaagi di sa atong Ginoong Hesukristo, hallelujah, makaadto ka sa amahan. So karon ato sang balikan sa discuss kining bersikulo nga nagapunting sa atong Ginoong Hesus sa John 1:1 igsuon. Sa ako nang ingon nga na-discuss nato sa last nga mga adlaw sa John 1:1, sa sinugdan mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. And the word was with God, and the word was God. So kini igsuon sa una ang pulong pa na igsunsula pa na tao si Ginoong Hesus, pulong pa siya. Okay? Pulong pa siya. Unya, and the word was God. So ang pulong kuno igsuon is was God. So Dios diay ang pulong. Ug ang pulong uban sa Dios. So sumala sa bersikulo nga ang pulong uban sa Dios. So ang Dios, halimbawa igsuon, halimbawa kita tao ta, do naman tay word, do naman tay pulong. So the more nga makahimo ang Dios, kay the word was with God and the word was God. Kining pulong Dios, and of course kining Dios adunay pulong. Unya sa John 1:14, og ang pulong nahimong tao mipuyo uban nato. So klaro igsuon nga sa atong masayran igsuon sa Biblia nga ang pulong mao gyud ang Dios. Praise God. Unya miuban puyo uban kanato. No, salamat din no sa ato nga Facebook live viewers, no. Ako ni nga Maninoy. Maninoy Ilmar Abilia Abrasaldo. Salamat kayo Maninoy. And salamat no sa ato mga Facebook live viewers. Amen. Salamat sa iyang comment. Praise God. Unya ato ang ipadayon kay mubo lang ta mga oras, no. Gamay lang ta oras may igsuon. Praise God. So mala igsuon sa atong naisgutan nga og ganing pulong nga kuno ang pulong Dios, og kining pulong nga sumala pa sa John 1:14 mipuyo uban nato, and the word became flesh, og sumala pa sa maong sitas ang pulong mipuyo uban nato. Now, so wala inigsuon nga gihisgutan diha nga kining pulong nga mao si Jesus Christ. Therefore sa John 3:16 akong sublihon pag-ingon, memorize nga bersikulo, for God so loved the world, tunon pinagis gugmas Ginoo iyang gihatag ang iyang bugtong anak. So wa may lain igsoon nga anak nga gihatag sa Ginoo, si Jesus Christ. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, bugtong anak. Praise God. So ang iyang gihatag, pinagis gugmas Ginoo iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Aron igsoon ang tanang mutuo ug musalig kaniya dili malaglag. So therefore mingon si diha sa ang gihatag sa Dios ang bugtong anak nga way lain si Jesus. So sa John 14 verse 6 nagingon ang pulong sa Ginoo igsuon nga Jesus is the way,
the truth and the life. Siya mao ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kung dili pinaagi ni Ginoong Hesus. So igsuon atong balikon no nga si Hesukristo kuno ang dalan. So kung dili ta moagi kay Jesus Christ, praise God, murag lisod igsuon, kumbaga lisod ang ato ang kinabuhi pag di ta moagi kay Jesus Christ. Unya si Jesus Christ siguro ang gitawag og kamatuoran, siya sab ang kinabuhi, no? Unya sumala pa sa mga bersikulo nga walay magkaadto sa Amahan gawas kung pinaagi sa atong Ginoong Hesus. So mugawas ang pangutana, nganong moagi pa man ka kay Jesus Christ? Nganong need pa man ka nga moagi sa atong Ginoong Hesus? Nga separate man nagay ang Amahan, lahi ang Amahan, lahi ang Anak, lahi ang Espiritu, no? So di na mo masayra igsoon, so man kailangan pa di sa i-address sa Anak aron makaadto sa kasamahan. So ato masayra mga kaigsuunan nga ang pulong manggo dinhi igsuon, praise God, sa ako nang giingon nga ang pulong uban sa Dios og ang pulong Dios. Og aning pulong igsuon mo ni ang Dios. Og kini nga pulong nga nagpakatao mo si Jesucristo. Muna nga kundi ka moagi ni Ginoong Hesus, praise God, kung murid ka sa Amahan, di ka makaadto sa Amahan tungod kay si Jesucristo man ang dalan. Ha? Siya po ang kamatuoran. Kanya, paano ta makaadto sa Amahan kung di ta motuo kay Jesus Christ? Nga nang manigsoon, dili day pwede nga murid ka adto sa Amahan kung di ka moagi kay Jesus Christ. So in short, dili ka makaadto sa Amahan kung dili pinaagi kay Jesus Christ. Tungod kay sumala pa igsuon sa Biblia nga atong gipanggamit, no? Last nga adlaw igsuon, praise God, ang kana monggong Dios manggod dinha, ang Amahan manggod igsuon, mao manggod si Jesus Christ. Amen. Si Jesus Christ ang gitawag og Amahan, Amahan nga way katapusan, Dios nga makagagahom. Now kung di ka moagi sa atong Ginoong Hesus, kung di ka motuo sa atong Ginoong Hesus, di jud ka mahimo igsoon na makaadto sa Amahan, kay sumala pa siya man ang dalan, siya man ang kamatuoran, siya man ang kinabuhi. Praise God. Unya sumala pa igsoon nga hallelujah, kining pag-ila nato kang Ginoong Hesus sama igsoon nga mingila ta sa Amahan. Unya kung dili ta mo ila sa atong Ginoong Hesus, di sab igsoon nato, wa sab nato mailang Amahan tungod kay sa ako nang balikon ako igsoon nga ang Amahan wa magilain sa Hesus. Ang Dios mao sa Hesus. Praise God. The only lang nga si Hesus gitawag siya anak. Sa iyang pagkanak, sa ako nang gidiscuss igsoon, siya ang Dios. Unya siya ang kanaganibang nasa nature sa pagka-Dios o ang sa iyang pagkaanak. So sa iyang pagkaanak mo tong gianak ni Birhen Maria, ug katong pagka-Dios wa toy anak maigsoon. Muna nga kung maagi ka kay Jesus Christ, nakaagi ka sa Amahan tungod kay si Jesus Christ igsoon, mao man ang Amahan. Sumala sa Isaias 9:6 nga siya ang iyang titulo, pagatagon sa Dios nga makagagahom, Amahan nga way katapusan, og prinsipe sa pakigdait. So unsa na igsoon ang titulo sa atong Ginoong Hesus, Dios nga magkagagahom, Amahan nga walay katapusan. So si Jesus Christ is Dios nga makagagahom og Amahan nga walay katapusan. Okay, salamat sa Ginoo. Praise God. Pinaagis iyang pulong. O niya igsoon sa Hebrews 1:3, no? Ato ang kung doon na mo ikuan din ha, Brother Joseph, siya linugaw ang imuhang explanation. Salamat kayo no sa imuhang kuan Brother Joseph Mr. Nibaldes. Okay, salamat kayo. Welcome gyapon sa ato ang programa. Okay. So ang Hebrews 1:3 mga igsoon, hallelujah, what is soul expression in Hebrews 1:3? Based sa Amplified Bible. So sa Amplified Bible, gitawag sa diha igsoon og he is the express image of the invisible God, no? So here is the express image igsoon of the invisible God. Muna siya sa Hebrews 1:3, no? Nya gamay magitag oras, praise God.
lamiin ta kayo ito i-discuss igsoon, pero gamay tag oras. So sumala igsoon sa mga bersikulo nga ato nga naisgutan, kundi ka makaatos amahan, no, kung di ka magi ang Hesus. Na karon kinsa man si Hesus, Hebrews 1:3, no, sa Hebrews 1:3, praise God, sa ako igsoon nga basahan ninyo diha, gitawag siya igsoon og soul expression, or he is the express image of the invisible God. So unsaon na maigsoon pag-ila nga siya ang Dios. Praise God. Unsaon na maigsoon pag-ila pagtuo ni Hesus kundi ka moto nga siya nga amahan. Nga sumala igsoon sa maong mga sitas nga tong gisgutan, siya magilang amahan. Titulo ni sa pag-amahan, nasa siya nature sa pagka-Dios. So karon unya sumala sab sa Hebrews 1:3, soul expression. When we say soul igsoon is solo, means singular, usa ka imahi sa dili makita nga Dios, because God is a spirit. John 4:24, God is a spirit, and who they that worship him must worship him in spirit and in truth. Therefore sa church, no need tayo igsoon nga kalabagan ibang mo alagad sa Ginoo nga kailangan nimo siyang hikapon, no need igsoon nga imo siyang makita, because we are worshiping the only true God, which is Jesus Christ. And according to John 4:24, God is a spirit, and who they that worship him must worship him in spirit and in truth. Mapasabot igsoon, ang magasimba kaniya, magasimba diha sa espiritu kamatuoran. So espiritu igsoon mo nang sa simbahan, di ka dili igsoon nato ikalimod, praise God, nga gikinhanglan igsoon nga magsimba tas Dios nga di nato siya makita, tungod kay espiritu magud ang Dios. Unya mo na nga espiritu man ang Dios, so dunay bersikulo nga nagsupport niya unsaon man nato, praise God, pagkaikita, pagkaila sa imahe sa Dios. So sumala pa igsoon sa Hebrews 1:3, siya mao solo, or he is the soul expression of the invisible God. So nag-iisa igsoon, nag-inusara nga expression sa dili makita nga Dios, no? So sa Hebrews 1:3 na mga kaigsuonan mabasa, no, nga siya mao soul expression sa dili makita nga Dios. Praise God. Nya so igsuon, unsa man pod ang gihisgutan, pasuportahan nato dictionary. Okay, sa dictionary. Ang dictionary, Webster's Dictionary, defined expression as a manifest. Kalabagan ng God was manifest sa John 1 Timothy chapter 3 verse 16. Kung wako masayop, siya mao ang nagmanifest. Praise God. So Webster's Dictionary defined expression as a manifest, embodies, and etc., which is, it is referred in the Bible as a reference. So kaya igsuon, matawag gini siya og referensya ang maong dictionary, because mingkonektar man sa Biblia. Okay, what is the term soul in Webster's Dictionary? Ang meaning sa soul, having the only one, having no sharer, itawag sa igsoon og having no sharer. Ang synonymous sa gitawag og soul is alone, one, only, singular, special, or unique. Praise God. So ang usa igsoon nga gisgutan sa soul expression, the word soul defined as having the only one. So nag-inusara when we say soul. And what siya? Having no sharer. And then ang yang synonymous sa word soul, gitawag siya alone. So Hebrews 1:3, he is the express image. So nag-inusara igsoon nga imahe si Jesus Christ, mga kaigsuonan, dinha sa Hebrews 1:3. Praise God.